Mari kita berdoa. 大家低睇禱告， Bapa kami yang ada di dalam sorga, 天上嘅父啊， kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. 我感謝呢個可以生喺生命中， Kami berterima kasih untuk rancangan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. 我感謝呢計劃每蚊何隨永喺呢個生活中， Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu buat kami. 耶穌我感謝呢一個犧牲， Kami berterima kasih Engkau sudah bangkit buat kami. 我感謝呢復活永喺度人， Allah Roh Kudus, kami juga berterima kasih karena Engkau begitu baik. 訓練我感謝呢恩何永喺度人， Dengan begitu sabar menuntun kami untuk terus percaya pada Tuhan. 恩怨嚟嘅心能夠帶領喺度人嚟相信主， Pagi ini kami berterima kasih karena Tuhan sudah pimpin kami datang ke gereja. 在自己真係感謝呢主帶領喺度人能夠嚟到一個教會， Untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. 喺度人嚟到能夠嚟到呢聚會， Tuhan ingatkan kami, 主啊，叫你提醒喺度人， kalau kami boleh ada pada hari ini, 如果喺度人能夠生活見半日。 itu bukan karena kekuatan dan gagah kami, และ明日當然當下嘅力量能 bukan 夠， karena bisa dan mau kami, 明日當然能夠做俾佢， tapi semua itu karena kemurahan Tuhan. 但係咧主嘅恩典， Terima kasih untuk kesempatan, kepercayaan, dan kehormatan yang masih Tuhan berikan pada kami. 我感謝主，我機會幫我時間，並且幫我嘅擁有， Kami boleh hidup bagi Tuhan. 我當然付出為主， Kami boleh hidup melayani Tuhan. 付出來侍奉， Terima kasih untuk semuanya ini 感 Tuhan. 謝一個熱切主， Beri anugerah kepada kami Tuhan. 求主濟事幫我當然恩典， Sehingga dengan segenap hati kami, jiwa kami, dan roh kami boleh benar-benar mengasihi Tuhan. 讓我當然嘅心，我當然練，能夠熱切能夠嚟為主， Dan juga mengasihi sesama. 並且愛所有嘅人， Kami belajar menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. 我係學習交託我哋生命， Seluruh 做小眾， seluruh khawatir kami kepada Tuhan. 我當然嘅要求。 Supaya kami sungguh-sungguh boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. 而我當然能感受到真正呢個驗人所要做嘅本嘅， Dan tindakan-tindakan Tuhan yang ajaib. 並且更加嘅奇妙上帝嘅作為， Berikan kami terus hati yang berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. 使本我哋人更加嘅嚟相信主耶穌，主能夠本我熱切， Sehingga pengharapan yang Tuhan anugerahkan di dalam Tuhan Yesus memberikan kekuatan pada kami. 人從主耶穌嘅盼望，本我嘅力量嚟相信主， Kami boleh melampaui kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan kami alami dan kami hadapi. 我能夠勝過熱切，所以我哋人經過嘅問題嘅苦楚， Tuhan berkati kami yang akan melayani firman Tuhan. 求主教乜嚟為僕人嚟侍奉，你嚟創造一個辦呢， Tuhan berkati seluruh jemaat yang hari ini rindu datang mendengarkan firman Tuhan. 並且能夠侍奉所有兄弟姊妹，跟住渴慕我哋同一頭嘅。 Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. 讓上帝祝福所有我哋妹妹， Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan firman Tuhan. 讓我哋創造變成呢個騰衝嘅， Demikianlah doa permohonan kami. 你係我哋禱告， Yang kami mohon hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. 我單單奉出一個獨生先子嘅名嘅祈求， Amin. 阿門。 Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 主內天姊妹們早安。 Hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu pengharapan yang melampaui kesulitan. 今朝先，即家嘅題目啦，即家思想啦，就啦，即家當然嘅那盼望啦，勝過即家即嘅困苦。 Kita akan membaca tema ini dari 2 Korintus ya, pasal yang ke-4 ayat 16 sampai 18. 先嚟見證啦，所以呢個哥林多後書4章16節到18節。 Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin ya. Silakan. OK，Mandarinnya kayak。 Oke, boleh. 所以我當然不貪，外體雖然毀壞，內心卻熱天勝過熱天。我哋話嘅受嘅恩輕嘅苦楚，又為我當然拯救之中無必容忍嘅擁有18。原來我哋話不係顧念所見嘅，乃係所顧念所不看見嘅。因為所看見嘅真實啦，都係不係容忍嘅。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 主內天姊妹們， ini adalah bagian yang ditulis oleh Rasul Paulus.
呢個書本啊，就係使徒保羅寫嘅， Ya, dia pernah mengalami penderitaan. 佢經過呢個受呢個困苦 Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 啊，就係先姊妹們 ada satu kisah yang pernah disampaikan oleh seorang bernama Vance. 啊，呢個故事呢，咧分析講過嘅。 Ya, nah Vance ini pernah menceritakan ada sebuah kota kecil yang penduduknya itu mencari penghasilannya itu dari kapas. 啊，呢個小生時呢，呢度啊傳説呢，就種呢個棉花， Ya, jadi mereka Minta menanam pohon kapas. 然後本來種呢個棉花嘅樹。 Nah, itu menjadi pencarian hampir seluruh penduduk kota kecil itu. 何講呢，窿種嘅人民啊，都簽簽啊，搶嘅嚟嘅。 Nah, pendapatan mereka tidak terlalu banyak dengan penghasilan ini. 雖然嘅業績呢冇人睇， Tapi ini tidak mau ini menjadi mata pencarian mereka. 因為唔係呢，大來呢，上邊嘅人嘅工作啊， Satu hari kota kecil ini ditimpa malapetaka. 有一次呢，所以呢個小生時呢，有災難， Ada kumbang kapas menyerang perkebunan atau tanaman mereka. 呢個棉花嘅碰呢，嚟蝕呢個花米。 Dan kumbang kapas ini boleh dikatakan menghancurkan pohon-pohon kapas di kota itu. 何講呢，呢個棉花碰呢，毀壞所有啊嘅棉花嘅樹。 Dan ini mengancam kehidupan ekonomi di kota itu. 所以呢，帶嚟威脅kita yang嘅生命嘅人。 Mengancam kehidupan seluruh kota itu atau masyarakat kota 啊， itu. 所以生時中嘅人， Nah, saudara, di saat mereka mengalami kesulitan, 啊，當佢哋呢苦楚之時， bersyukur mereka tidak tinggal diam. 啊，感謝上帝，kita Mereka ingin bertinju， mereka tidak putus asa, 啊，kita ingin bersisim， tapi mereka coba mengalihkan pengharapan mereka kepada tanaman-tanaman yang lain. 所以呢，佢ingin悔改嚟盼望辟用嘅種作， Nah, lalu mereka mulai menanam kacang-kacangan di tanah yang mereka miliki. 所以呢，就屬於嘅田啊，種呢個田頭咧， Mereka tanam tanaman yang lain. 還有各種各樣嘅種嘅菜， Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 啊，就係天使們， rupanya tanaman kacang dan yang lain-lain itu menghasilkan hasil yang begitu baik. 所以呢，呢個頭嚟嘅種呢，帶嚟更加好嘅工作， Penghasilan mereka jadi bertambah banyak. 啊，佢ingin業績更加多。 Akhirnya mereka ingin mengungkapkan rasa terima kasih mereka itu kepada kumbang yang telah membuat mereka tadinya menderita. 結局呢，kita ingin一個思想呢，去顧念呢個棉花嘅碰。 Nah, ini kumbang yang membuat mereka menderita, mereka buatkan semacam satu monumen. 啊，佢呢個碰呢，帶嚟嗰啲困苦呢，帶嚟做呢個紀念嘅盾。 Nah, untuk mengingatkan mereka pada waktu mereka mengalami kesulitan, tapi pada waktu mereka melihat ada pengharapan baru, mereka malah bertambah baik. 啊，kita ini 顧念啦，當佢哋災難之前啊，在出個災難啊，帶嚟嘅嗰個善啊，呢個困苦。 Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 啊，做嚟先姊妹們， ini ada satu kalimat yang baik. 啊，呢個嘅好嘅話。 Saat ada pengharapan, maka ada kekuatan untuk melampaui kesulitan itu. 所以呢，點樣呢？ Pada saat ada satu pengharapan, maka ada kekuatan untuk melampaui kesulitan. 所以呢，而家要嘅盼望之前啊，能夠勝過一切所有嘅困苦。 Ada pengharapan membuat manusia itu bisa terus bertahan dan maju sampai memperoleh hasil yang baik. 啊，當而家要嘅盼望呢之前啊，而家能夠受下去啊，能夠得到成功。 Jadi pengharapan itu diperlukan oleh manusia. 所以呢，盼望嘛，人都需要嘅。 Nah, makanya Paulus pernah berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 24. 所以呢，呢個保羅呢先講過，所以呢個羅馬書呢， Nah, di sini katakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. 呢個羅馬書8章24節講，即刻得到嘅拯救呢，就即刻盼望，即刻嘅盼望呢係講看待呢就咩盼望了，但看待呢就唔信嘅盼望了。 Nah, satu contoh yang simpel Bapak Ibu. 啊，即係咁嘅簡單嘅比喻講， Anak sekolah harus memiliki pengharapan. 啊，而家讀書學字呢要嘅盼望啊， Apa yang menjadi pengharapan anak sekolah? 啲盼望咪呢，呢個學字呢， Yaitu pengharapannya itu masa depan yang gemilang.
cái pan mong na將呢個前途呢更加嘅好， Sudah kelihatan belum pengharapan itu? cái pan mong已經看見嗎？ Belum. 其實嗎？ Tapi pada waktu anak sekolah itu memiliki pengharapan dalam hatinya untuk masa depan yang gemilang itu, 當呢個學子呢，佢嘅心中呢有個盼望佢將來嘅前途更加嘅好啊。 maka dari masa demi masa dia pada waktu dia pada waktu dia menjadi seorang murid, 當佢同時間當佢係生活在學子之前， untuk mencapai pengharapan di masa yang akan datang, 塔到呢個將來嘅前途， pasti waktu dia belajar dia akan mengalami kesulitan demi kesulitan. 當佢門學之前啊，佢有個困難啊。 Dari SD pada waktu dia mau naik SMP, pelajarannya makin hari makin mudah. Makin mudah ya. 更加嘅呢個從呢個小學啊，到到中學啊，更加嘅容易。 Dari SMP mau ke SMA makin hari pelajarannya makin mudah. 呢個從呢個中學到高中啊，更加嘅容易， Betul, 係嗎？ betul. 係嗎？ SMP ke SMA pelajarannya makin gampang. 呢個中學啊，高中啊，更加嘅容易。 Enggak. 其實啊，唔係 Yang betul adalah dari SMP mau ke SMA pelajarannya akan makin lama makin bertambah dan makin sulit. 其實啊，從呢個中學啊到呢高中啊，更加嘅苦啊。 Pada waktu dia mulai dari SMA lulus dan masuk ke kuliah, pelajarannya makin lama makin tambah sulit. 當然呢個中學啊，呢個高中啊到呢個古年啊，更加嘅苦。 Tapi karena ada kesulitan, apakah demi mencapai masa depan yang gemilang dia berhenti? 係咩？就出呢個困苦啊，呢個困苦之前啊，佢塔到呢個成功之時，佢停止。 Dia putus asa. 佢咪嘅心死死。 Dia nggak mau jalanin lagi kesulitan itu. 佢咪少呢個苦楚。 Seorang murid yang baik, 你就害學子， seorang murid yang punya tekad di dalam hatinya demi pengharapan masa depan yang gemilang, 要害學子，立志學子，為了嗰個將來嘅學嘅前途， maka dia akan terus berjuang, bukan? 所以呢，叫你奮鬥， Dia akan melewati kesulitan itu, bukan? 叫能夠踏過呢個困苦。 Jadi kesulitan itu akan dihadapi, akan dilewati demi satu pengharapan gemilang yang akan dia capai. 所以你嘅即個困苦呢，嘅踏過去，為了嘅將來嘅前途。 Pengharapannya sudah dia dapatkan? 嗰個盼望已經得到嗎？ Belum kelihatan, 掹看到， tapi sudah ada di dalam pikirannya, 但係喺嗰個思想裏要 di 了， dalam hatinya. 喺個心中要 Dia percaya 要相信 pengharapan itu akan dia capai 呢個盼望啊，佢能夠踏得到。 kalau dia terus melewati kesulitan demi kesulitan. 如果佢思想啊過呢個踏到呢個即個困苦， Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 做你兄弟們， hari ini kita mau belajar dari Paulus. 建造政治家做呢個保羅學 Nah, 生， Paulus pernah berkata begini, dia Paulus pernah yang mengalami kesulitan. 佢受過呢個困苦。 Nah, di dalam 2 Korintus pasal 16 yang tadi sudah kita baca. 在呢個哥林多後書4章16節18節， Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. 所以呢，我哋心上會貪，雖然我哋呢外田啊會腐敗，但係我哋呢心裏呢，呢個嘢更加嘅好。 Saudara, dari ayat ini memberitahu kepada kita, 借咗呢經節啊，提醒嘅當然， Paulus sebagai seorang manusia, 保羅一人眼裏， sebagai seorang rasul, 要責任嘅使徒， sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, 相信主有基督嘅人， kesehatannya pernah menurun, 嘅身體啊是軟弱， tubuhnya pernah sakit, Bapak Ibu. 是小病， Tapi Paulus tidak menceritakan kemerosotannya itu dalam hal apa saja. 但係呢個使徒保羅那麼更加親自講出來嘅困苦嘅咪， Dia sakit apa saja, 佢受過嘅病， dia nggak ceritakan. 佢唔識講出 Nah, 來。 dia pernah ceritakan hanya bagian yang ini nih, di Galatia 4 ayat 15. 單單出呢加拉太書4章15節咁講。 Nah, dia pernah menceritakan ini kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia. 呢個時常呢，所以呢個加拉太對加拉太人講。 Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya itu kepadaku. 你以前喜樂失去不去了，你以前所有嘅困苦過去了，還有呢，你能夠日日冇出來，我為你做見證。 Penafsir Alkitab mengatakan bahwa Paulus pernah punya sakit mata yang begitu parah. 你春堂已經講過啦，呢個使徒保羅呢，佢冇做暗痛。 Sampai pada waktu Paulus datang ke kota Galatia, orang-orang Kristen di Galatia
mau rela mencungkil matanya menggantikan itu buat mata Paulus yang sakit. 啊咧，保羅呢去到咧加拉太嘅地方啦，加拉太人啊、人啊，嗬，佢計木磚啊，日出嚟本本嘅。 Nah, di ayat 17, di pasal 2 ayat 14, 2 Korintus pasal 4 ayat 17 Paulus berkata demikian. 有14節咁講。 Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 所以呢，我等於按強嘅時會痛苦啦，明我等於爽叫嘅擁有啦，只係更加嘅擁有。 Bapak Ibu, sekali lagi Paulus tidak menceritakan penderitaan apa yang dia pernah alami. 啊，呢個保羅呢冇講出佢所有嘅時會痛苦。 Paulus tidak memperinci dan menjelaskan 冇見講得嘅清楚出嚟。 seringan apa penderitaan yang pernah dialami oleh Paulus. 啊，要唔係按強嘅苦楚嘅是經過呢？ Nah, sekarang saya minta kita coba bayangkan ya. 啊，時間能夠思想下。 Bayangkan yang dikatakan Paulus ini adalah penderitaan ringan. 啊，講佢呢使徒保羅講嘅，佢講佢按強嘅時會痛苦。 Nah, memang tidak ada di tayangan, tapi saya bacakan pelan-pelan buat Bapak Ibu. 啊，所以呢，相片你望喺慢慢嘅讀本大家 Nah, 睇。 ini penderitaan yang Paulus alami. 呢個保羅嘅時會 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. 哥林多後書11章23到28節， Nah, di sini katakan begini ya. 佢咁 Oh, 講。 kalau gitu bahasa kayak aja deh. Nggak, ini. Oh, bahasa Indonesia oke. Sebentar lagi nih. Oh. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 23. Oh. 5 kali aku didesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Oke. Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang yang bukan Yahudi. Bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, ini adalah penderitaan yang Paulus alami. 呢係保羅少嘅困苦。 Menurut saudara, apakah ini penderitaan ringan? 啊，對弟兄姊妹嚟講，呢係硬強嘅痛苦嗎？ Jawabannya pasti tidak. 啊，嘅回答呢必定唔係。 Kita belum tentu pernah memiliki penderitaan seperti yang Paulus alami. 而家冇講可能要經過咁樣嘅痛苦。 Tapi yang indah, Paulus katakan begini, bahwa semua yang tadi dialami itu adalah penderitaan ringan, Bapak Ibu. 啊，更加嘅美好啦，對呢個保羅講啦，呢啲所有事嘅啦嘅痛苦啦，就係硬強嘅。 Mengapa Bapak Ibu? 同埋佢咁樣講， Paulus katakan ini adalah penderitaan ringan. 啊，同埋保羅咁樣講，呢個事硬強嘅痛苦。 Nah, ini jawabannya, alasannya ya. Roma Ini 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 啊，這個回答呢，所以嘅羅馬書8章18節咁樣講，佢相信所有嘅事嘅經世嘅痛苦呢，比呢所有嘅得嘅擁有呢更加嘅好。 Satu lagi di dalam 2 Korintus. Di Efesus ya. Efesus pasal 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. 喺呢以弗所書2章6節咁樣講，啊，在呢個基督裡面是個那個復活，並且能夠กับ耶穌降下在呢個天堂裏邊。 Filipi 3 ayat 20. 腓立比書3章20節。 Ini ya, oke. Nah, Bapak Ibu, rupanya Paulus pada waktu mengatakan itu semua adalah penderitaan ringan. 啊，當呢個保羅呢講啲事過呢個硬強嘅痛苦呢， Dia membandingkannya itu dengan pengharapan yang Tuhan Yesus berikan pada dia, 啊，見到片啊，所有耶穌能夠事本嘅， yaitu kemuliaan kekal yang akan dinyatakan pada Paulus.
所以呢，所以那个人生能够临到那个保罗的身上， Tuhan Yesus sudah bangkit buat Paulus, 那个耶稣呢已經復活為那個保羅， maka ini yang memberikan kekuatan dan pengharapan buat Paulus. 所以呢帶來那個神會是保羅嘅力量。 Pengharapan yang ada di dalam Kristus membuat dia bisa melampaui semua kesulitan yang dialami. 所以呢，基督嘅盼望啊，喺佢心中呢，能夠勝過所有一切嘅困苦。 Maka di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 10 di sini katakan dari kematian yang begitu mengerikan ia telah dan akan menyelamatkan kami, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. 所以所有嘅咧事望，我等將嘅事望呢，能夠拯救我哋人，並且能夠我哋人交託所有一切盼望，用嘅耶穌俾我哋嘅。 Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 所以呢啲姊妹們， jadi dari sini kita tahu 到呢輩子這個啲。 bahwa Paulus bisa menghadapi semua kesulitan dan penderitaan yang dialami dan dihadapi. 使到保羅呢能夠面對所有嘅痛苦、嘅困苦呢， Bahkan dia katakan penderitaan yang dialami saat ini begitu ringan 所以呢個時會嘅困苦呢，佢用係硬強， karena dia membandingkannya itu dengan pengharapan yang Tuhan Yesus janjikan. 因為佢偏啊所有耶穌原本嘅將來嘅天堂嘅復活。 Pengharapan apa yang Tuhan janjikan? 耶穌主為佢咩呢？ Pengharapan hidup kekal bersama Tuhan di surga. 所有就為這個要嘅盼望啦，就係永恆嘅天堂。 Apakah dia sudah alami pada waktu itu? 所以大概是呢，呢個保羅已經要經過嗎？ Belum. 其實嗎？ Sama seperti seorang anak sekolah tadi. 何必從初生學字嘅樣？ Dia belum mendapatkan masa depan yang gemilang. 佢望得到嘅好嘅前途。 Tapi demi mendapatkan masa depan yang gemilang, 能夠得到好嘅前途呢？ pada waktu dia harus melewati berbagai kesulitan, 所以呢個呢出嚟苦楚， dia tidak mudah putus asa. 佢咪用係心蝕， Demikian juga dengan Paulus. 嘅保羅一樣樣。 Pada waktu dia tahu ada pengharapan surgawi yang Tuhan janjikan, 當呢個做呢個事本嘅呢個永恆嘅天堂， sehingga pada waktu dia harus menjalankan kehidupan yang penuh dengan kesulitan di dalam dunia ini, 當出呢個世界上之前啊嘅過呢個困苦之時， memang kesulitan itu membuat dia sulit, 雖然困苦係難， membuat dia susah, 但係佢苦， membuat dia menderita, 但係佢受苦， tapi itu tidak membuat dia putus asa. 但係佢唔係嘅時心， Dia ingat pada waktu ada pengharapan di dalam Kristus. 佢經驗到要耶穌本嘅盼望嘅 Maka dia 永恆嘅盼望， pengharapan itu melampaui kesulitan-kesulitan yang Paulus alami dan Paulus hadapi. 所以呢一切嘅困苦呢，佢能夠勝過。 Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 所以聽姊妹們， seorang yang bernama Martin Luther, 呢個Martin Luther呢， dia adalah seorang tokoh reformator. 呢係改革嘅資源。 Dia juga pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya. 所以佢生命中啊一些困苦過， Begitu berat. 要硬重擔。 Dia dikejar-kejar oleh musuh mau dibunuh. 嘅敵人啊追實嘅， Dia hampir putus asa. 佢被帶到去失望咯，被死心咯。 Satu hari pada waktu dia sedang makan dengan istrinya sarapan pagi. 當佢要食嘅分判啊食早餐， Nah, istrinya mengikatkan kain hitam di lengannya. 嘅分判啊用呢個布布啊拆嘅戰兆， Dan itu adalah lambang ada orang yang mengalami kematian. 呢個標記啊就要嘅人去死嘅。 Lalu Martin Luther bertanya kepada istrinya, 呢咪特特門嘅分判， "Istriku, siapa yang hari ini mati?" 我嘅分判啊經驗萬人死啊， Lalu istrinya berkata demikian, 嘅分判用配搭嘅。 "Melihat kondisi kamu seperti ini, putus asa, depresi, maka Allahmu yang mati." 看樣今日嘅情況啦，你後邊一個神已經死咗。 Maka Martin Luther berkata begini, Martin Luther yang配搭嘅， "Tidak mungkin Allah mati." 冇可能呢個上帝會死， Lalu istrinya berkata lagi begini, 人係嘅分判用講。 "Kalau Allah tidak mati, 如果呢個上帝會死， kamu jangan hidup seperti ini, 你發出冇用嘅， seperti orang yang tidak ada pengharapan." 發出你冇盼望嘅現象。 Saudara, ini menyadarkan Martin Luther. 接觸呢個煩啊，提醒呢個問題老 Maka Martin Luther sejak saat itu dia bangkit hidup lagi demi pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus 上 padanya. 屆時呢，呢個問題老真啊，堅持起來，你盼望為所有做嘅將來嘅前途。 Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, 全體兄姊妹們， nah makanya di dalam Roma pasal 12 ayat 12 Paulus kembali mengingatkan pada kita demikian. 呢個羅馬書呢，12章12節用提醒嘅當然， Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam
kesesakan dan bertekunlah dalam doa. 希望中要喜樂，患難中要忍耐，禱告愛獻切。 Ya, saudara sebagai orang Kristen, 即係講俾基督徒。 kita diminta belajar terus bersuka cita dalam pengharapan yang Tuhan janjikan pada kita. 市場有你嘅學習，即刻要希望中之事，即刻愛你喜樂。 Belajarlah sabar di dalam kesesakan, kesulitan, kesusahan yang Tuhan izinkan kita alami. 所以要苦楚，要患難中之前要難處之前即刻係多多忍耐， Dan belajarlah bertekun di dalam doa-doa kita. 即刻係常常虔虔嘅禱告。 Dan itulah yang akan memberikan kekuatan buat kita, saudara. 咧，帶來 Ya. 本身等於力量，弟兄 Nah, 姊 saudara 妹 yang kasih Tuhan Yesus Kristus, 全體弟兄姊妹們， Tuhan Yesus adalah pengharapan orang yang percaya. 呢個耶穌只係為誰相信人嘅盼望。 Tuhan Yesus adalah pengharapan saudara dan saya. 主耶穌係為世界等人嘅盼望。 Saudara, jadikan Yesus itu adalah pengharapan hidupmu satu-satunya. 所以世界生命中弟兄姊妹帶來耶穌單單成為熱為世界等嘅盼望。 Kalau Tuhan Yesus sudah berjanji pada saudara dan saya, 如果主耶穌已經應許本意嘅等人， Dia sudah mengampuni semua dosa saudara dan saya. 能夠赦免世界等人罪。 Melalui kematiannya dia di kayu salib yang sudah kita peringati di dalam peristiwa Jumat Agung 2 hari yang lalu. 即刻接觸tiga hari 呢個因為受難節即刻做過啦。 Dan hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati. 今朝全世界人紀念主耶穌從死裏復活。 Saudara, kebangkitan Yesus memberikan satu jaminan kepada orang-orang yang percaya pada Dia akan memiliki pengharapan yang Yesus janjikan. 接觸主耶穌嘅復活能夠為世界等人相信嘅，能夠有盼望。 Apa janji Tuhan? 佢應許咩呢？ Banyak, saudara. 很多。 Yaitu Dia berjanji kita akan menikmati kehidupan bersama Tuhan di surga. 佢應許本身等人能夠主從下天堂嘅受呢個福樂。 Wahyu 21 ayat 4 mengatakan semua penderitaan kita, kesusahan kita, air mata kita akan dihapus. 呢個係詩詩記啦，二章40人講啦，即刻係沒接納能夠出走， Dan kita akan memperoleh damai sejahtera bersama dengan Tuhan di surga. 即刻強通嘅主能夠得到平安。 Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan semua janji Tuhan itu ya dan amin adanya. 所以呢個根本你講到啦，隆重上帝嘅話啦，就係阿明嘅係 Tuhan tidak pernah berbohong kepada manusia. 主唔係講騙話對一個人， Tuhan tidak pernah berbohong kepada saudara dan saya. 主唔係對弟兄姊妹嘅愛講騙話。 Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara harus pegang dan itu harus menjadi satu pengharapan buat kita. 所有做現起嘅生活即刻揸住起來，能夠生活即刻盼望。 2 Korintus pasal 1 ayat 23 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 所以呢個哥林多呢講即刻等現行上帝嘅話，就係阿明嘅係。 Saudara yang kasih Tuhan, 做弟兄姊妹們。 ialah pengharapan inilah yang seharusnya membuat orang percaya tetap kuat di dalam menghadapi kesulitan di dalam dunia ini. 所以接觸那個盼望啦，這個相信嘅人啦，帶來本這個力量。 Saudara, baik itu kesulitan kesehatan, ekonomi, usaha, pekerjaan, studi, keluarga dan pelayanan kita semua. 雖然呢即係困苦啦，這個嘅經濟裡面，這個嘅身體裡面，這個嘅學問裡面。 Khususnya bagi teman-teman yang baru diangkat jadi penjabat pengurus untuk satu periode. 偏偏為了所有嘅兄弟姊妹，上會呢個接時現出呢個新嘅健康教會嘅。 Saudara, pelayanan sebagai seorang penjabat pengurus di gereja ini tidak mudah. 上會呢要集侍奉現接時出呢個教會呢，你侍奉啦，不單容易。 Tapi saudara harus ingat ada pengharapan di dalam Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada saudara. 但係弟兄姊妹記得。 所以呢個教會你主本即刻盼望， Tetap kuat di dalam Tuhan. 即刻要堅強喺主裡面。 Tuhan tidak meninggalkan saudara. 主冇離開這等人， Tuhan akan selalu bersama saudara. Sisa kasih tangin. Dan itu akan memberikan kekuatan pada saudara untuk mengemban tugas pelayanan sebagai seorang penjabat. 所以呢，帶嚟這個邊嘅力量，能夠來要嘅心來侍奉，所以呢個教會咧， Nah, demikian juga bagi kita semua Bapak Ibu. 並且為這個所有兄弟姊妹， Ialah pengharapan di dalam Kristus itu memberikan kekuatan buat kita. 基督耶穌呢個盼望啦，帶嚟本嘅力量。 Maka saat kita menghadapi kesulitan apapun itu, 雖然這個面對樣本嘅苦楚一樣， kita dapat berkata seperti Paulus. 這個能夠從呢個保羅樣講， Pasal Roma 8 ayat 18. 羅馬書8章18節。 Sekali lagi saya bacakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan ringan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. 因為我相信，今時代嘅困苦啦，唔能夠比這個將來大概
盼望。 Nah, saudara, sekali lagi, semua penderitaan yang pernah kita alami dan saat ini sedang kita alami, 弟兄姊妹，即家經過嘅困苦，並且經過嘅痛苦， saudara, kalau kita bandingkan dengan pengharapan yang Tuhan janjikan, 即家裏邊啊，主意念本身都應該， tidak sebanding. 其實嗱唔能夠嚟 Ya, 比， maka Paulus katakan itu penderitaan ringan. 所以呢對呢個使徒保羅講啦，你係按時候嘅困苦， Nah, kita mohon kepada Tuhan ya, 即係求主， Tuhan berikan kekuatan pada saya 求主本身嘅力量， supaya di dalam menjalankan kehidupan yang tidak mudah ini, 能夠過呢個按困苦嘅生活， biarlah pengharapan Kristus yang memberikan kekuatan pada saya. 讓主耶穌嘅盼望本身嘅力量。 Dan kekuatan dari Kristus itulah yang membuat saya bisa melewati, menjalani, bahkan melampaui semua kesulitan yang Tuhan izinkan saya alami dalam dunia ini. 就係出主耶穌嘅盼望啦，即刻能夠勝過所有即刻痛苦嘅困苦，即係難處。 Saudara, inilah yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. 其實呢，呢主嘅希望即刻等於樣作為。 Sehingga hari ini dalam memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati. 人見就算你紀念從呢個耶穌從死嘅復活， Sehingga memberikan kembali kekuatan buat kita untuk berharap kepada Dia. 人是本即刻當然再次嚟相信嘅， Jangan pernah tinggalkan Yesus. 唔好離開耶穌。 Ya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. 主耶穌冇離開過即刻當然。 Sesulit apapun, saudara ingat ada Yesus dalam hidup kita. 雖然即刻生命關困苦，即刻記得即刻要耶穌。 Dan itulah yang akan memberikan kekuatan pada kita untuk melewati semua kesulitan yang 因 kita 能夠帶 alami. 嚟本即刻當然過呢一切嘅困苦。 Kiranya Tuhan menolong kita. 求主人做幫助即刻當然， Tuhan memberkati kita 祝福即刻當然。 untuk terus dan tetap berharap hanya pada Yesus. 時常啦，單單盼望主耶穌。 Sehingga kita terus bisa melewati dan melewati kesulitan demi kesulitan dalam hidup kita. 人即刻當然生命中啦，一次再次能夠過呢個所有嘅困苦。 Sehingga pengharapan yang sudah dialami oleh Paulus 人一個保羅已經受過呢個樣嘅盼望啦。 Paulus saat ini sudah menikmati pengharapan yang Tuhan janjikan. 已經一個保羅啦受過所有主意念本嘅盼望 Nah, 了。 saat satu hari nanti kita pun akan Tuhan anugerahkan menikmati pengharapan yang kita dapatkan itu. 要熱熱主能夠使本即刻當然呢個天堂嘅盼望。 Saudara percaya akan pengharapan dalam Yesus? 條姊妹相信麼？耶穌嘅盼望， Tuhan memberikan pengharapan yang begitu luar biasa buat kita. 主本即刻撇撇嘅盼望， Ya, jangan tinggalkan Yesus. 即刻唔離開主耶穌。 Terus berharap pada Yesus. 時常嚟會盼望嘅， Maka dia akan terus memberikan kekuatan buat kita 佢時常本即係力量， untuk melampaui kesulitan demi kesulitan yang Tuhan izinkan kita alami. 能夠勝過一切所有即刻係經過嘅痛苦嘅困苦嘅難處。 Pada waktu kita sulit, 當即係痛苦之時， kita ingat 即刻記得 apakah kesulitan saya lebih sulit daripada Paulus? 係咪嘅痛苦會超過呢個保羅嘅？ Apakah kesulitan saya lebih sulit daripada penderitaan Ayub? 咩嘅痛苦超過呢個約伯？ Apakah kesulitan saya lebih sulit dan lebih menderita dari penderitaan Yesus di kayu salib? 係咪嘅當然痛苦超過耶穌呢個受難之時，所以十字架上。 Kalau tidak lebih sulit, 如果冇超過呢？ berarti saudara masih ada pengharapan yang Tuhan berikan buat kita ya. 如果冇超過，所以呢，你哋心中還有耶穌嘅盼望， Jangan pernah putus asa. 唔好死心， Jangan pernah putus harapan kepada Yesus. 唔好不盼望耶穌。 Kita berdoa. 即係禱告。 Bapa kami yang ada di dalam sorga, 天上嘅父啊， kami berterima kasih 我哋感謝你， untuk pengharapan yang Tuhan anugerahkan di dalam Yesus kepada kami. 所有從耶穌基督嚟嘅盼望。 Tuhan Yesus, kami berterima kasih 主耶穌，我哋感謝你， untuk janjimu yang ya dan amin adanya. 所有嘅言語iya dan amin嘅。 Sehingga sungguh-sungguh itu menjadi satu pengharapan kekal dalam hidup kami. 人我哋上邊我哋言永恆嘅盼望， Allah Roh Kudus, kami berterima kasih. 聖靈嘅感謝你。 Engkau begitu sabar menuntun, membimbing kami untuk tetap dan percaya pada Tuhan. 人永遠嚟嘅心，難自堂我哋言能夠嚟相信， Tuhan terus kuatkan hati kami 叫做時常幫我力量， untuk selalu bersandar dan berharap hanya pada Tuhan 嚟望讓並且盼望。 di tengah kesulitan apapun. 所以我哋嘅困苦當中， Tolong kami Tuhan 叫做幫助我哋嘅 untuk tetap melihat kepada pengharapan surgawi yang Tuhan janjikan itu. 時常盼望呢個天堂嘅福樂，就已經係我哋嘅。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. 主啊，我感謝你跟你頭， Ingatkan firman-Mu dalam hidup kami.
能夠貼上我哋面， supaya kami tetap setia kepada Tuhan 我哋嘅中心為咗 dan tetap berharap hanya kepada Yesus saja. 單單盼望耶穌， Demikianlah doa permohonan kami 主啊，讓我哋祈求禱告 yang，kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我哋祈求出嚟嘅耶穌基督嘅聖名， Amin. 阿門。